दीर्घ 5 दिन धरी तेल नदी अववाहिकार चलता तृतीय असुरगढ़ लोक महोत्सव उद्यापित हो जाइछि। बौद्ध जिलार मनमुंडा ठारे चलता असुरगढ़ लोक महोत्सव गुरुवार सन्ध्यारे उद्यापित होता। उभय महानदी और तेल नदीर संगम स्थल रही बौद्ध जिलार अन्यतम ऐतिहासिक अंचल एकदा असुरगढ़ सभ्यता भाव में परिचित था। परवर्ती समय यह असुरगढ़ अंचल महानदी गर्भरे लीन होइथिबा बेले यह अंचल ऐतिह्य कला संस्कृति को पुनर्जीवित करने मनमुंडा ठारे आयोजित होई आसुछि असुरगढ़ लोक महोत्सव। गत 25 तारिख ठारू 5 दिन धरी मनमुंडा सुवर्णे मोरी पड़िया अनुष्ठित होइथिबा एही महोत्सव में पारंपरिक लोककला प्रदर्शन सहित नूतन प्रतिभा को सम्मान प्रदान करा जायतिला। यार उद्यापन उत्सव में मुख्य अतिथि भाव में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ पूर्वतन मंत्री नरसिंह मिश्र जोग देथिबा बेले सम्मानित अतिथि भाव में कंटाबला विधायक कन्हैया नड्डा, राजनेता प्रकाश चंद्र साहू, ऐतिहासिक सुदाम नायक और महोत्सव कमिटीर सभापति आशीष कुमार साहू प्रमुख जोग देथिले। एही महोत्सव माध्यम अंचल ऐतिह्य कला संस्कृतिर प्रचार हो पारिबो बोली एथिरे जोग देथिबा अतिथि माने मत प्रकाश करथिले। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ତଥା ମହୋତ୍ସବକୁ ସଫଳ କରିଥିବା ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅତିଥିମାନେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ मनमुंडा ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ପଡ଼ିଆରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରୀତିଭୂତ ଆଜି ଆମର ଗବେଷକ ସୁଦାମ ନାୟକ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏଇ ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ବ୍ୟବସାୟ ଏଠି ହେଉଥିଲା। ଏଠୁ ଏ ତେଲ ନଦୀରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଇ ଯାଉଥିଲା। ସିଆଡ଼େ ଆମର ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟ ସୁନାରୀ ହେଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଅସୁରଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଆମର ଗବେଷକ ମହୋତ୍ସବ କହୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ଜାଣି ହେଉଛି ଅସୁରଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଇ ମହୋତ୍ସବ ଆଗକୁ ଅଧିକା ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ମହୋତ୍ସବର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଏତିକି ମୋର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି 5 ଦିନ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟ କୋଉଭଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ତାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ତ ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ହେଲେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତ ଏଇଭଳିଆ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲିକରି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଚାଲିବ। बौद्ध जिल्लार जनसाधारण गुरुजन मंडली समस्त को शुभ संध्यारे मोर हार्दिक अभिनंदन नमस्कार। बंधुगण असुरगढ़ महोत्सव विगत 3 वर्ष है आई तृतीय संध्या शेष संध्यारे पहुंची से तार बहुत षड़यंत्र सही मध्य जो आंदोलन मध्य ये असुरगढ़ महोत्सव युवक संघ मनमुंडार आयोजन करछथि। तातो समस्त युवक संघ मान को बहुत बहुत धन्यवाद दउछि। तो संगे संगे आयोजन करथवा समस्त मनमुंडा तथा अंचलवासी को ମଧ୍ୟ धन्यवाद दउछि। ए असुरगढ़ महोत्सव रो मुख्य उद्देश्य हला जे आमर अंचल विकास तथा विभिन्न कार्यक्रम को लेकर आमे